दिला बंधु दाई तारी दिला बंधु दाई तारी दुखाना वाला महारी दिला बंधु दाई तारी दिला बंधु दाई तारी दुखाना वाला महारी 2 लाख टंका धरी 2 लाख टंका धरी जीवी मु पुरी बाहारी অটোই গেল কাই মামু मन पड़ने জগন্নাথ না নেই আহুরি পাপ কর नगना तू तू या अपना कुआड़ आइलु बा কুয়াড়ে আসছি জানি পারুন ना मु कौन मत हेज हई न कहले মো 2 লক্ষ টঙ্কা দিও 2 लाख टंका हला मु काले के 2000 केतले देखिनी मत कहू 2 लाख टंका কোন আকাশରୁ খসি পড়িল हाउ মু কইলি মো 2 লক্ষ টঙ্কা দিও তুমি কোন জানি পারুন কো 2 লক্ষ টঙ্কা ना जानी पानी राणा जानी তুমি মতে কইছিল আদালতরে মু মিছ সাক্ষী দেলে তুমি মাখন তেলি ঠার 2 লক্ষ টঙ্কা আনি মতে দব আর সেই টঙ্কা মু কাশির বাবা মাঙ্গু দেবি আর তা বাবা মা মাখন তেলির করস সুচিবে मन पइला अलमा तू कौन जानू साला के हारामेरा गो मत कहि थले कहले सब कथा ताकू नगना को कहबू से सेठे सेम जाय कहबो त मु 2 लाख टंका देबी तो दिहे छुई कहू मते देई ना हंतिलो तू गोटे काम कर सी नदेले ना मु तो मामू तते गोटे भल कथा कहूँ सी बासुआ प्रधान आउ ता माइप से तो साला विष खाई मरीगले आउ ता भाई तो साला कुकुर भाया से शशुर घर पड़ी आउ रहा सी जो आखि फुटा अंध कहीं ता पछरे पड़ी कहलु शेष को तू भी भिक मागिबू हे मा मु तो मामू हिसाब रे कहूँ तू से मिलन को बाहे जा जानलु कि खाली कोटी कोटी टंका गणी गणी कि नख सजिब मामू मु कहूची मो 2 लक्ष टंका दियो कहीं खाली सामने मो कथा माने मो धन मो गुण मो सुन शुणी मो कथा माने ताको तू बाहे जा कि टंका किलो मा कि टंका तू देखला मु बा तो मामू मारचु कौन पे जे अनेलु मु मा नंगुली लोक मु जानछु हां गामुजा गाड़ी के सीधा कान धरे पकई देबी खाली तो मामू बोली हला भाबुछ बोधे मु जन्ना मामू आ जन्ना मामू नला मु कंसा मामू ओ भणिया मामू मरी जिबा भल अनुज कोन अल तो मोरे झोटी झिया तुमको बापा डाकी आ बोधे घृणा लागुची बापा तुमको लाज लागुनी कोन करथिले ए गोपी बापा नानी कोन करथिले ए गोपी बापा काई ता जीवन नष्ट कर देला करे ना चोपा मामू अधा करि देलो मो स्वप्न को तुम अधा करि देलो मो विश्वास को अधा करि देलो तुम एमिति कि मते गुटे अधा गोड़ा मूर्ति सजाई देलो ना मोर विसर्जन अछि ना मोर पुनर्जन्म अछि मामू मु तुमको पुणी कहूची मत तुम 2 लाख टका दे दियो मामू मो टका मते दे दियो ए मा मत से जगन्नाथ फोन ना ना माने डाकी थला मु जीबी मु खाली पुरी रु आस हेरी 2 लाख कोन आ 200 टका ते मिसई दे मामू मु कहूची मो 2 लाख टका दियो खाली पुरी रु आउ अरे कहूची टका दियो अनेलु मु भी देखो भले रे कहूची मते से पाप करिए कहू बात कर ना मु कहूची टका दियो जानचु मु किए था तू कौन के कहूची बापा डाके ना नने मौसा डाकुनु मौसा डाके न मौसा 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 रे भी इज्जत अछि किंतु तोहले बापा रे इज्जत नै गोपी बापा ये भल रे भले सुनी बडी ए मा तू गोटे काम कर जदि दिन रात एत कथा कहलुणी आज गोटे बड़ पाप मु करी जहाँ कली कली आज गोटे विराट पाप करी तुम जहाँ भावुच की पाप करबो से पाप करी जे आग कर सारा पूर्व जहाँ बासी पाप कहीदे मरी बची जानी सत कथा कहीदेवी तापर जहाँ हम तो बापा बो केमी मतलब जानचु इलो कोणार्क जाऊे बाली गुआल जो ट्रक मारिगला से ट्रक मु मड़े आ तो स्वामी जो चौथी राति दिन तू विधवा हो गलु तो स्वामी की आम से माखन आउ दीज मिसिक मारिक पूरा रक्ताक्त करके शेष कर तार मेन खलनायक मु आ
ତୋର ତୋର ଯୋଉ ବିଧବା ଭତ୍ତା କରିଦେବି ବୋଲି ଯୋଉ ସାଧା କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲି ଜାଣୁ ତୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ପୁରା ପୁରା ମୁଁ ଆଉ ଏଇନା ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବି ମୋ ବାଟଟାକୁ ପୁରା ସଫା କରିଦେବି ଇନି ଆଡ଼େ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁ ବି ନେଇକିରି ସେଦିନ ଭଲ କିରି ମୋ ବାପାର କହବେ ଏମିତି କାହିଁ କଲୁ କହବେ ଥାଉଛି ମ ଥାଉ ଏ ପାପଟାକୁ ମାରିକି ତମେ ଆଉ ପାପ କରନି ଛାଡ଼ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହେ ଗୋପୀ ସୁମିର ଦେହଟା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ସେ ମେଡିକାଲ ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ସେ କାଶୀ ଭାଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଖାଲି ଏଣେ ତେଣେ ହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଲୋକେ ହେ ଭଗବାନ କାହିଁକି କାହିଁକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଚାଲିଛ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ କିଏ ଦବ ଆମକୁ ମୁଁ ଦେବି ଟଙ୍କା ତୁ ଦବୁ ହଁ ମୁଁ ଦେବି। ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ଆରେ ବାବା ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ କେମିତି ଆସିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଆଗେ ମେଡିକାଲ ଚାଲ ଯା ରେ ଯା ଆଉ ବାଳା ଅଛି ଯେ ଖାଇବୁ ସୁନ ପାପଡ଼ି ଯା ଯା ଆଉ ବାଳୁଟା ଅଛି আরে সে টঙ্কা যদি ধর্ম কার্যের ন লাগিব দেব কার্যের ন লাগিব সে টঙ্কা রোজগার করি লাভ কোন ତମ ଦିଅ ଛୁଆ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ପୁରୀ ବାହାରିଥିଲି ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଉ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଠି 2-4 ଦିନ ରହିଥାନ୍ତି ମୋ ଟଙ୍କା আরে শলা এটিকিয়া ମୋ ଟଙ୍କା ଦେବ টঙ্কা নব নাই ଆଜ୍ଞା ମୋ ଟଙ୍କା ଖୋଜିକି ଦେଇଦିଅ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ତମକୁ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେବି জীবন তেলি কিଏ মারছি কি রে କିଏ জীবন তেলি কি ମୋ ଟଙ୍କା ହଜିଛି ତମେ ଏଇବେଳେ ଜୀବନ ତେଲି କଥା କ'ଣ କହୁଛ ଯେ শলা কা আগরে ঠিয়া হইকি কোন কହୁଛୁ জানি পারছু ପୁଲିସ ବାର ଆମ ବାବୁଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନିଅ হ্যাঁ সত্য সত্য কহ জীবন তেলি কি কিଏ মারছি ଜୀବନ ଜୀବନ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଗାଁ ଜୀବନ ତାର ବାହାର ହେଇଥିଲା କି ହନେଲା ବାହାର ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛେ ଚତୁର୍ଥୀ ଭୋଜିଟା କି ଶୁଣ ମଦ ଦେଇନି 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲି ସମସ୍ତେ ମଦ ଖାଇଲେ ଇଜ୍ଜତ ରହିଗଲା ସେଇ ଜୀବନ କଥାଟି নাই সে জীবন কথা কোন আরে তো ভাণেজি গইতা কথা কହୁଛି ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲା କି ରେ ମୋ ଭାଣେଜୀ ଜୋଇଁ କଥା କହୁଛ ହଁ ମୋ ଜୋଇଁ ପୁଅ କେତେଦିନ ହେଲା ମରିଗଲେ ବା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସେ କଥା ତାକୁ କିଏ ମାଇଲା ମୁଁ କେମିତି କହିବି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଥା ଜାଣିନୁ ନା ଏଠିକିଆ ହଁ ଏଠିକିଆ ମୋ ଟଙ୍କା ଦେବ ହଁ জানু কিଏ মারছি ନାଇଁ ବା কিଏ মারছি জানু Totally? মৃদঙ্গ আজ্ঞা। বজা ଇଏ ଶଳାଟା କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇକି ପାଡୁଛି মনে পইলা কিଏ মারছি পইলা কিଏ মারছি ମାଖନ ବାବୁ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମିଶିକି ଚକଟିକି ମାରିଦେଲୁ বাটকো আইলা সুমিকে কিଏ দুষ্কর্ম করছি ସୁମି କିଏ ଯେ জানু ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି জানু ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ শলাকু অভাব হচ্ছে ইয়াডা না মু ଯିବି ଏ ତମେ ମାରୁଛ না ଆଉ মারিবিনি ମୋ ଟଙ୍କା ଦେବ ହଁ ଟଙ୍କା ଦେବି ସୁମି
ଚାଲିଲ ସେମିତି କିଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ତମ ଦିହ ଚୁଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଜାଣିନୁ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ବଜା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ପାଡ଼ି ଦଉଛି ରେ ଓ ଖାଇଛୁ କି ରେ ହଗିଦେଲୁ କି ରେ ବିରି ଚୋପା ବାହାରି ପଇଲା ଚୋପା ବାହାରି ପଡିଛି କହିଦିଏ ସତ କଥା କହିଦେ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କହ ସୁମିକି କିଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ସୁମିକି ହଁ ସୁମିକି ମିଲନ ବାବୁ ମିଲନ ବାବୁ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ହାତଟା ଧୋଇକି ଆଉଛି ସତରେ ରାଣ ଶୁଣୁନ ଏ ଡାକ୍ତର ରିପୋର୍ଟ କିଏ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି କୋଉ ଡାକ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଜାଣିନୁ କୋଉ ଡାକ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ମୃଦଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 19 ଇଞ୍ଚିଆ ଦେଲୁ ପଛପଟେ ସତ ସତ କହ ଡାକ୍ତର ରିପୋର୍ଟ କିଏ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ବହିଯିବ ନନେ ବହିଯିବ ନା ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ବା ସତ ନା ସୁମି ଡାକ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ହଁ ଯୋଉ କାଶୀ ଭାଇ ଦୀପୁ ହଁ ଯୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହୁଥିଲା ହଁ ମୁଁ ସେ ମନା କରୁଛି କି ପଇସା ପାଇଲା କେଜାଣି ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ସେଇ କଥା। ତାରଲି ତ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ତଳେ ପଡୁଛି ମତେ ଯାହା ଯାହା କହିଲୁ ଶଳା ଅଦାଲତରେ ଯାଇ ସେଇ କଥା ସବୁ ସତ ସତ କହିବୁ ଆରେ କହିବୁ କି ସତ କହିବୁ ଅଦାଲତରେ ଯାଇକି କୋଉଠି କହିବି ଅଦାଲତରେ ଯାଇକି ସତ କହିବୁ ଚାଲ ଶଳା ମୁଁ ପୁଲିସ ବାବୁ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ପୁରୀରୁ ଆଉଛି ପୁରୀରୁ ଆସିକି ତମେ ଯୋଉଠିକି ନେଇକି ମତେ ଯାହା ପଚାରିବ ମୁଁ କହିବି ତମ ଦିହ ଛୁଇଁ କହୁଛି ଆମେ ଆଉ ତତେ କୋଉଠିକି ନଉଛୁ କି କୋଉଠି ସେଇ ପୁରୀ ଆଚ୍ଛା ମାଧ୍ୟମ କାହିଁ ମତେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ଥକା ମନ ଚାଲ